Si takut itu jembatan. Iya apa nih jadi we. Jadi iya apa atas mana santai mur kayak buka. Iya apa masih. Iba kayak mana biasa murok. Kalau mau toyas apa nih. Takut hati deh. Sabar. Jadi mau terlewat mulu. Takut hati deh. Nah kau mana dua belas siak kesakawari nak kurang. Lalu ngar aina muncul kita setengah mata so. Motor. Mesin mas tanah. Itu baru main, Mbak. Mana ikut lalam iso so ya apa? Beba. Nah kau sudah kelalam. Kau tengah-tengah jauh tinggi. Emi tinggi. Masih apa? Kau takut hati lagi. Oh ya biar. Itu aja ndak terkait gue. Kau jadi kau masuk. Kami tengah-tengah. Kami tinggi. Kau masuk kami tahu di mana? Iya masuk. Mana? Mama Bemina. Mama tahu mama kasar takut na. Iba bara lo na mimi ko mami. Bena kau naik di mana muton jauh ne? Raga ya. Di kono betul kau mutu kita so. Baru so kau benak iso kau dorong dore. Oh mutu jam betul so. Mana mama be? Ya takut dan kayak. Ay Bemina. Ay Bemina. Maaf pada si mama pana.